Simon Face Fan. How you doing? Today po guys, magyayaro po tayo ng KJ! Sino nagyayaro ng KJ? Taas ng kamay! Okay po guys, gagamitin muna natin yung ultimate natin para makita mo yun yung hindi mayunong mag-KJ! Yan na po guys. Hindi mo po alam yung ultimate. Ito po guys. Ito po. Yun na po. Skip ko muna. Guys, ito po guys. Yan po. Yan na po guys. Magsisimula na po tayo sa number 1. Siguro susuntukin. Paano? Guys, hindi po yung number 1 kung paano. Comment below po guys kung alam mo po. Tapos po guys, add mo po ako. Just po tapos yung 2 po guys. Guys, yung 2. Yan po guys. Pupunta na po tayo sa number 2. Yun na po guys. Ito na po sa number 2. That is not happen. Nagkamali po guys. Sorry. Pero guys, uulitin po natin. Guys, yun na po guys. Number 2. Yagot ka sa akin. Wala ka kwenta ay. Namatay po guys. Yan na po guys. Skip po ang photo guys. Ay na po guys. Sa number 3 na po tayo. Perfecto. Yan na po guys. Skip ayan po natin. Sorry po kung nahit po. Skip! Ayun na po guys. Yan po guys. Number 4 na po tayo guys. Number 4. Yan po guys. Yan. Kasi nakaka-ano na sila eh. Yung nakakita sa mga video niya. Yan po guys. Astiglo guys. Yan. Yan po dito. Nandito na po tayo. Nandito na po tayo guys. Yan po guys. Yes, look. Guys, skip ayan po natin pag may na po. Ay, tamate! Ayun na po guys. Skip po guys. Skip po. Yan, decide. Guys, bawain mo. Number 2. And guys, hindi amayag po guys. Yan po guys. Astigno guys. Yan po guys. Boom! Isyam! Huh? Yan po guys. Tapusin ayan po natin. Tapusin! Kahit Mukhang dito guys. Yung siya tama po guys. 10 po. 8 na po guys. Yung dito po guys.
Then, yun po guys. Skip po yung mga ultimate po guys. Dito naman po guys. Sama mo pa si mama at si papa. Sabi sila kakain doon. Yan. Opo, eh. Ayun lang po guys. Guys, skip mo. Skip ayan po guys. Mayon na ultimate. Kung nagsasaya po dito na pag mo po nakamutan ng like and subscribe po guys. Give yung piyang yun po guys. P. Tsaka skip na natin. Ayun na po guys. May ultimate na po tayo. Di po ata to nahi. Kala ko bawal ka. Oh. Ayun, Captain! Boom! Sapoy agad! Salamat po guys. Ayun na, Betty na po guys. Ano, ang layo pala ng binabiyahe mo. Sa Makati pa. Ano po guys. Ito na yung pinatapos ko guys. Nga. Dan ubutin po guys. Champion. Dan ubutin po guys. No, gusto ko bumili ng Yan po motor. guys. Yung katulad Dito na ng po sa'yo. tayo. Yes, go. Turuan mo kasi ako mag-motor, lo. Ba? Pwede na guys, sorry po dun guys. Ayan po guys. Magsipon na po tayo ng ultimate. Hindi o pa dito mag-i-skip ka. Skip na guys. Saan na yun? Oh. Ano pa guys? Bawal na po mag-sayang. Hindi na, naputol na. Ang ganun yata pag matagal na talaga na. Ano na po guys? Opo. Ano na po? Mamaya Hindi po ginagawa ko po ito na combo. Gusto mo ba ng combo? Okay, pwede yan. pinakain kami ng Ayan po guys. bago siya umalis. Wait. Hintayin po natin yung dalawa na yan po guys. Ay, ito lo, kakarating Ito po. mo. Tawag ka nila lo. Alin lo? Hello lo. Yan. Okay lang lo. Yun po yung Lola, combo anak, guys. Lola, anak mo. Yun po guys. Pinapatawag si Papa. Matigit. Ay, makuan daw ako, madaldal. Yun na po guys. Hindi. Yun po Madaldal guys. daw nga ako at lolo. Hindi. Yun po Hindi. yung combo guys. Hindi ko po alam. Yun po yung combo. Local po na ako. Tepin. Anong pala yun? Yun na po guys. M1. M1! Papagalitan pa ako ni mama niya. Pupunta na ako sa palengke. Yun na po Huwag ka na lang kay mama. guys. Tumawag mamaya, lo. Yun. Opo. Tawag ka mamaya kay mama, lo. Astig po yung Kakausapin nabay kita. to. Tama guys. Astigin po yung Sige nabay pa. to. Ay, sige, lo. Bye.
Alis na ako, te. Kung sino mag-hate, may name here dito po, guys. Shout out. Shout out. Out po, guys. Shout out. O doon. Sa guys, ang hashtag. Man, sa'yo tayo, man. Okay. Tapusin ayan po natin. Yo! Yo! Ang astig! Yo! Ang astig! Dahil ayan natin, mag-otso-otso. Na po guys. Dito na po tayo sa bat! Dito na po tayo sa bat! Dito na tayo sa bat! Dito na tayo sa bat! Abot atata. Oh! Guys, nandito na po. Deserve, punta na sa Mars. Ito na. Guys, yung rate of dito, 10/10. Ang astig pa yung move pang go mamatay. Gayon. 10/10. Ayun na po. Ito na po natin yung gagamitin. Yung rate of yung 10/10. Ang astig. Wala ko pa kinagabila. Yan po guys. Anong segment una po ganito po guys? Gagamitin ko po na yung number 4, number 3, number 2, number 1. Operate natin. 4, 3, 2, 1 muna natin yung gagawin. Yung 4 muna. Wow! Ang saya! Ito kayo. Yan, because okay po. Okay na po doon. Yan yung number 2. Stick po yung number 2 para hindi mo lang nakita. Sandali ko na ako yung maastig. Hindi po guys. Skip babu! Ayun na po guys. May na po tayo ng ice-to-make this girl. Ay, natamaan. Yan. Yan. Number 3 muna. Plastic for
Yan po. Yan yung sinasabi ko po. Yan eh. Ngayon po kung paano. Stop! Yun na po guys. Hindi ko po maintindihan. Ito po. Anong gusto mo dito? Guys, skip po yan po guys. Kung medyo na estimate mo po guys. Super astig. At po guys. Pagkaba. Let's go, nabili ko to. Yung mga astig car. Tapos na, hindi pa po tapos. Skip po yan po pag may nako po ganito. Kung di mo po alam yung kausap o po si Ampang. Yan mo po yung tiyaya. May YouTube channel yun po yun. Ampang may YouTube channel, ah? Ay, wala po YouTube channel. Okay po, skip una po. Guys, nandyan na po yung alternate natin. Number 2 muna. Naayos ang puso. Kaya hindi umahit. Disher! Boom! Maggamit mo number 2. Ay, number 1. Number 2. Ah? Number 2. Ting, kalmot. Di na natutuloy. Number 1. Guys, yun lang po yung video. Kung nagustuhan mo po, guys, wag mo po makamutan lang like and subscribe and follow. Stay Simon Chris. We out. Peace!